सावधान तुला राशि व्यक्तिगण 2026 मसीह आपणक जीवन में एमिति किछि घटिबाकु जाउछि जहा विषय आपण केबे कल्पना भी करि नथिबे। केवल भाग्य नुहे बरं तीनोटी एमिति अदृश्य शक्ति आपणक जीवन सफलता एवं आपणक समयर चक्र को नियंत्रण करुछंती। नैरेटर कौन एही ओटी शक्ति काहेकि 2026 मसीहा आपणक पई कर किंबा मर परिस्थिति सृष्टि करिपारे। जदि आपणक राशि तुला तेबे एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कारण अधा सूचना मृत्यु समान होइथाय। सेक्शन 2 द कोर कॉन्सेप्ट भूटी शक्तिर रहस्य। नैरेटर नधनवरे तुला राशि उपरे शनि राहु एवं बृहस्पतिंकर एक एमिति संजोग बनुछि जाहाकु ज्योतिष शास्त्र रे कर्मफल चक्र कुहा जाय। शक्तिनंक एक शनिंकर न्याय द पावर ऑफ डिसिप्लिन। शनिदेव आपणकर पंचम भावरु षष्ठ भाव को गोचर करिवे। एहा आपणक शत्रु मानकु शेष करिदेव सत किंतु मने रखंतु जदि आपण अलसुआ हेबे तेबे शनिंक क्रोध आपणक क्यारियर को नष्ट करिदेई पारे। एहा भाग्य बदलाइबार प्रथम संकेत। शक्ति नंग 2 राहुर भ्रम द पावर ऑफ इल्यूजन। नधनवरे राहु आपणकु कोटिपति करिवार स्वप्न देखाइबो। आपणकु लागिबो सबु सहज किंतु सावधान। एही शक्ति आपणकु भूल निष्पत्ति नेबाकु बाध्य करिपारे। शेष पर्यंत देखंतु मु कहिबी एथिरु बंचिबे केमिति। शक्ति नंग 3 बृहस्पतिंक सुरक्षा कवच द डिवाइन शील्ड। भाग्यर सबुठारु बड़ खेल एठारे। बृहस्पतिंक शुभ दृष्टि आपणकु मृत्यु मुखरु फेराई आनिबार शक्ति रखे। एहा आपणक स्वास्थ्य एवं आयुष को नियंत्रण करिवो। क्यारियर 2026 जून परे नुआ चाकिरी किंबा व्यवसाय रे बड़ लाभ हेबो किंतु गुप्त शत्रुंक प्रति सतर्क रुहंतु। प्रेम और परिवार पुराणा विवाद शेष हेबो। केही जणे स्वतंत्र व्यक्ति आपणक जीवन को आसी पारंती। स्वास्थ्य द लाइफ वार्निंग। वीडियो रे आपण देखिथिबा मृत्यु शब्दर अर्थ हेउची आपणकर खराब अभ्यासर अंत। जदि स्वास्थ्य प्रति अवहेला करिवे तेबे अगस्त मास कष्टकर होई पारे। एही उंटी शक्ति को निज सपक्ष रे करिबा पई आपणकु केवल नोटी काम करिबाकु हेबो। प्रति शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। असहाय व्यक्ति को सहाय्य करंतु। तुला राशि बंधु माने 2026 आपणक पई एक नुआ जन्म सदृश। आपण प्रस्तुत? कमेंट रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु एवं निज प्रियजनक सह एही वीडियोटी को शेयर करंतु जेमिति सेमाने भी सतर्क रहिबे। नमस्कार बंधुगण, कालर चक्र बुलुछि। 2026 मसीहा केवल एक वर्ष नुहे, यह एक परीक्षा। विशेष करी तुला राशि व्यक्ति मानक पई। आपण जानिछंती कि आपणक भाग्यर चाबी एबे उंटी अदृश्य शक्तिंक हातरे। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे खोलिबु सेही रहस्यमय पेड़ी जहा आपणकु आगामी 365 दिनर पथ प्रदर्शन करिवो। भाग 2 गुणुटी शक्तिर गभीर रहस्य द 3 फोर्सेस। एक कालर प्रथम शक्ति शनिंकर न्यायदंड सैटर्न्स जस्टिस। तुला राशि पई शनि हेउछंती जोगकारक किंतु नधनवरे शनिंकर चलन आपणकु मृत्यु भली जंत्रणा देई पारे जदि आपण निजर कर्म को सुधारिबे नाही। एही शक्ति आपणकर पुरुणा पाप एवं पुण्यर हिसाब नेब। जदि आपण काहाकु ठकिछंती तेबे नधनवरे प्रलय निश्चित। 2 द्वितीय शक्ति राहुंकर मायाजाल राहुस इल्यूजन। राहु आपणकु एमिति एक दुनिया को नै जिवे जेउठारे आपणकु लागिबो आपण राजा। हठात धन प्राप्तिर जोग बनिबो किंतु एही कोन वास्तव। एही शक्ति आपणकु निशा जुआ किंबा भूल संपर्क आड़कु टाणी नै पारे। सावधान, एहा हेउछि भाग्य को शून्य करिवार शक्ति। 3 तृतीय शक्ति अदृश्य आत्मशक्ति द इनर सोल पावर। एहा सबुठारु भयंकर एवं शक्तिशाली। आपणक भितरे थिबा सेही स्वर जहा आपणकु विपद बेले सतर्क कराए। नधनवरे एही शक्ति जाग्रत हेबो। जदि आपण ध्यान किंबा पूजा पाठरे मन देबे तेबे कोनोसी अघटन आपणक क्षति करि परिबो नाही। भाग 3 मासिक भविष्यफल जनवरी माइन मार्च। परिवर्तनर आरंभ। वर्षर आरंभ रे आपणकु लागिबो जेपरि किछि अटकी जाइछि। परिवार रे कलह होई पारे किंतु एहा हेउछि झड़ पूर्वर शांति। एप्रिल माइन जून सुजोग और विपद। एही समय रे आपणकु विदेश यात्रा किंबा बड़ चाकरीर सुजोग मिलिबो किंतु स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहंतु। गुप्त रोग किंबा दुर्घटनार भय अछि। जुलाई माइन सेप्टेम्बर कर्मफलर समय एठारे ही से ओहटी शक्ति निजर असल रूप देखाइबे। आपणकु लागिबो सबु किछि शेष हेउगला किंतु मने रखंतु जिए पोड़ी जाए सेही सुना चमके। भाग 4 विशेष सतर्कता और समाधान रेमेडी सिक्रेट्स। जदि आपण एही खराब समय रु बंचिबाकु चाहुछंती तेबे एही उंटी काम करंतु। महामृत्युंजय मंत्र प्रतिदिन सकाळे एही मंत्र जप करंतु। एहा आपणक आयुष और स्वास्थ्यर रक्षा कवच। लौह दान
ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଲୁହା ଦାନ କରନ୍ତୁ। କଳା କୁକୁରକୁ ସେବା, ରାହୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ 5 ନିଷ୍କର୍ଷ ଦ କନକ୍ଲୁଜନ ଡିପ୍ ମେସେଜ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳା ରାଶିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ତରାଜୁ, ବାଲାନ୍ସ। 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ଶିଖାଇବ। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର, ଅସଲ ଖେଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମପଥରେ ରହିବେ, ତେବେ ଏହି ଊଁଟି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେବ। ଭାଗ 6 ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ରାଶି ତୁଳା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି 2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ହେବ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଟି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ସେହି ସମୟ ଯେଉଁଠି ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟିଯିବ। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ତୁଳା ରାଶିର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଓଲଟପାଲଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାପ୍ଟର 7 ଜୁଲାଇ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରୀ ଚଳନ ଓ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। ଭିଜୁଆଲ ସମୟର ଚକ୍ର ଓଲଟା ବୁଲିବାର ଏନିମେସନ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରୀ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ସେହି ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମାଧି ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କରଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେପରି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଚାପ୍ଟର 8 ଅଗଷ୍ଟ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବ। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହି ଊଁଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚାପ୍ଟର 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭାଗ୍ୟର ୟୁଟର୍ନ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅଜଣା ଉତ୍ସରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସେହି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଚାପ୍ଟର 10 ଅକ୍ଟୋବର କାଳର ସଂକେତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବେ। ଚାପ୍ଟର 11 ନଭେମ୍ବର ରାଜଯୋଗର ଆରମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୋକର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଚାପ୍ଟର 12 ଡିସେମ୍ବର ଅନ୍ତିମ ବିଚାର। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ସେହି ଊଁଟି ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରାର କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ସବୁ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ରେଖାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଛି। 2026 ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।